ફરી એક નવા વિડીયોમાં મિત્રો સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ વાહન લેવા જાહેરાતમાં। આજે મિત્રો અમારી ચેનલ પર ટુ વ્હીલ ગાડીની જાહેરાત આવી છે। આ ટુ વ્હીલ ગાડી મિત્રો વેચવાની છે। હીરો કંપનીની પેશન પ્રો ગાડી આ ગાડી મિત્રો વેચવાની છે। પેશન પ્રો ગાડી મિત્રો સેલ્ફ સ્ટાર્ટ ગાડી છે અને સેલ્ફ સ્ટાર્ટ ચાલુ છે। ગાડી મોડલની વાત કરીએ તો 2015નું મોડલ છે અને ઓનરની વાત કરીએ તો એક ઓનર છે। મિત્રો GJ4નું પાર્સિંગ છે। ગાડીનું એન્જિન પાવરફુલ છે અને ટાયર સારા છે। आखी गाड़ी मित्रों रनिंग कंडीशन में है। गाड़ी में अत्यारे ₹1 खर्चो नहीं। आखी गाड़ी मित्रों टीप टॉप कंडीशन में तमने जोवा मळशे। मित्रों विडियो सारो लगे तो विडियो ने लाइक करो और चैनल ने सब्सक्राइब करो। और बीजू मित्रों अमरी चैनल पर आवती जाहेरात में तमने कोईपण वाहन गमता होय तो जे ते वाहन मालिकनो वहेलामां वहेली तके कॉन्टेक्ट करी लेवो जेथी करी वाहन तमने मळी शके। अने बीजू मित्रों के वाहन तमे जोवा जाओ पूरेपूरी चकासणी करीने वाहन खरीदवानो आग्रह राखो। मित्रों आ पेशन प्रो गाड़ीनी किंमतनी वात करीए तो फक्त 25,000 में आ पेशन प्रो गाड़ी वेचवानी छे। बाकी मित्रों तमे गाड़ी जोवा जाओ गाड़ी तमने गमे तो गाड़ी मालिकनुं कहेवुं एवुं छे आ किंमतनी अंदर पण तमने थोड़ो फारफेर करी आपशे। आ गाड़ी तमने गाम धोळा तालुको उमराळा जिल्लो भावनगर में जोवा मळशे। गाड़ी मालिकनो कॉन्टेक्ट नंबर मित्रों स्क्रीन पर देवामां आव्यो छे। त्याथी कॉल करी तमे गाड़ी विषे वधारे माहिती जोईती होय तो वधारे माहिती पण तमे मंगावी शको छो।